Gary Ridgway, pembunuh berdarah dingin, 48 perempuan sudah jadi korbannya. Ini pembunuh luar biasa, bukan luar biasa dalam arti positif, tapi negatif banget. Tapi dia tertangkap, dia mengakui bahwa dia juga sudah membunuh beberapa orang, ya puluhan orang tepatnya, membuat dia juga jadi serial killer, pembunuh berantai dingin luar biasa di Amerika Serikat. Dan nanti di akhir video itu ada kesaksian dari beberapa kerabat dari korbannya. Ibaratnya itu mereka disuruh kasih pesan buat si pembunuh ini. Ada satu orang yang sangat luar biasa mau mengampuni, tapi bagaimana, coba kita dengerin dulu. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Dan Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, how many times, berapa banyak aku harus mengampuni sesamaku? Tuhan bilang, I tell you, bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7. Yang artinya, ampuni terus, ampuni terus, ampuni terus. Tuhan Yesus nggak bilang, oh tapi kalau dia lakukan ini, gak usah diampuni. Enggak. Apapun kesalahannya, ampuni terus. Dan lihat, bukti kasih itu dari orang tua tadi, Ridgway sang pembunuh, itu melunturkan, menghancurkan hati, meluluhkan hati, melembutkan hati. Dendam dibalas pakai kasih. Jadi balas kasih, bukan balas dendam, balas kasih. Tapi aku ngerti banget, sangat susah, sangat sulit untuk lakukan hal itu. Berat banget. Pasti ada keselnya, pasti ada marahnya, tapi bagaimana dia bisa tetap pancarkan kasihnya Kristus, mengampuni. Seperti ada di dalam doa Bapa kami kan, ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ada ayat juga yang bilang, kalau kamu nggak mengampuni kesalahan sesamamu, orang-orang di sekitarmu, teman-temanmu, ya kamu juga nggak akan diampuni sama Tuhan. Sampai Tuhan juga di Alkitab kasih perumpamaan tentang ini, soal utang-utangan gitu ya. Kenapa kita masih tagih yang lain kalau utang kita ke raja juga udah dilunasin sama raja. Sama, dosa kita juga sudah diampuni sama raja, segala raja. Kesalahan-kesalahan kita yang tiap hari kita lakukan ini diampuni sama dia. Kenapa kita masih ungkit-ungkit kesalahan orang lain? Tuhan bilang, lu nggak berhak, kesalahan lu aja gue ampuni.
Lu nggak mau ngampunin kesalahan orang, kesalahan lu nggak gua ampunin ntar. Kurang lebih begitu kan. Tapi kita kan manusia suka banget nyimpan dendam, suka banget ngomong kayak manusia ngomong di dunia sekarang tuh suka bilang begini, lu baik sama gua baik sama lu. Tapi kalau lu jahat sama gua bisa lebih jahat sama lu. Itu kan kayak kata-kata yang menurut orang-orang tuh keren. Keren banget, ngeri banget. Nggak keren bro. Buat Tuhan, kasihi dia. Meskipun dia tidak mengasihimu, kamu kasihi dia, itu baru keren. Tuhan sendiri bilang, kalau kamu baik sama sesamamu doang, apa bedanya kamu sama penjahat, sama preman? Mereka juga baik sama sesamanya. Preman juga baik sama anaknya, sama teman-temannya, sama sekomplotannya. Mereka baik, saling bantu. Apa bedanya lu sama mereka? Lu baik sama teman lu, tapi jahat sama musuhmu. Enggak, yang membedakan kita sebagai anak Tuhan, sebagai muridnya Yesus, kita mengasihi musuh. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Berat gak? Oke, berat. Tapi itu yang perlu kita lakukan. Karena Kristus Yesus sudah lakukan itu. Selama dia dieksekusi, dia selalu ngomong, Bapa, ampuni mereka yang menganiaya ini. Mereka nggak ngerti. Mereka lakukan apa? Ampuni mereka. Dia tuh Tuhan loh. Dia itu Tuhan. Kalau dia mau balas, langsung aja. Malaikat, go. Habisin. Habis satu kota. Habis satu negara. Habis satu bumi. Percayalah. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia memilih untuk ampuni dia. Mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Kalau Tuhan kita, guru kita, lakukan itu, mau nggak kita mau ikutin jejaknya? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu mau jadi muridku, kamu pikul salib. Itu aja untuk video hari ini. Tuhan Yesus berkati.